नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध पंचम अध्याय। एमंते कर्म जोग सुनी राजा बोलई मने गुणी निर्गुण निरंजन हरि धरणी तले देह धरी जे कर्म कले त्रिभुवने जे अवतार जेउ स्थाने से कथा कह मुनिगण संतोष नोहे मोर मन। हेमंत राजा साधु कथा शुणी द्रुमिल शुद्ध चेता रोम पुलक कलातनु अश्रुगलई तानयनु। द्रुमिल उवाच बोलई शुण नरनाथ अशेष कृष्णर चरित के ताहा अनुमान करी मुखे कहिब चित्ते धरी। बालक समबुद्धिहीन जगते अछि केबा जन पंडित पणे गर्व करी हृदय अहंकार भरी कथने कृष्ण गुण बळे के अछि भुवन मंडले मृत्तिका खंड चूर्ण करी के गणी पारे मने धरी से काहि कृष्णर महिमा मुखे कहिब गुण सीमा। ब्रह्मांड रची पंचभूते अंशे ताहारो मध्य गते आदि अनंत नर हरि पशे विराट रूप धरी तिनी भुवन देहे धरे सृष्टि पालन अंत करे इंद्रिय मानकर अर्थ जार ज्ञाने आत जात देह इंद्रिय क्रिया शक्ति जार निश्वासु प्रकाशन्ति प्रथमे रजो गुण धरी विधाता रूपे अवतरी सृष्टि करई नाना मते विधि विधान देव तत्वे पालई यज्ञ पति रूपे जीव खेलई मोह कल्पे ईश्वर रूपे तम गुणे दहई सृष्टि संहारणे ए गुणमय निराकार एणु तृतीय रूप तार पूर्वे जे दक्ष प्रजापति तार कुमारी नाम मूर्ति धर्मर पत्नी से जुकते विष्णु ताहार गर्भे गते अरूप होई रूप राशि से नर नारायण ऋषि तप आराधी घोर बने बसिले बदरिकाश्रमे कल्पे पर्यंत तप करी मन पवन हृदय धरी देखी ताहांक तप घोर स्वर्गे कंपिला सुनासिर करई मनरे विचार निश्चय घेनिब मोर पुर मो पद हरिब ए बळे हेमंत भाळी से बिकळे विचारी देवंक संगते तप समाधि विघ्न अर्थे उपाय कला सचिपति जेणु स्वभावे मंदमती कंदर्पेराई पुरंदर बोइले चल मंचपुर बसंत पवन को चाही बोलई संगे चल तुही तुत स्वभावे शीत मंद घेनीण अपसरा वृंद
କୋକିଳ ଧ୍ୱନି ଗୀତ ସ୍ୱନେ ନୃତ୍ୟ କରିବ ବିଦ୍ୟମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ମନୋହରି ତପ ସମାଧି ଭଗ୍ନ କରି ବହନ ଆସ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାନେ ହେମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରର ବଚନେ ମଧୁର ଧ୍ୱନି ଗୀତ ସ୍ୱନେ ମିଳିଲେ ବଦରିକାଶ୍ରମେ ବସନ୍ତେ ପୁଷ୍ପିତ କାନନ ଦେଖନ୍ତେ ହରେ ପ୍ରାଣୀ ମନ କନ୍ଦର୍ପ ନାରାୟଣେ ଚାହିଁ ପୁଷ୍ପ କୋଦଣ୍ଡେ ଗୁଣ ଦେଇ ପଞ୍ଚନାରାଚ ଅତି ତମେ ବିନ୍ଧିଲା ବିଷ୍ଣୁର ମରମେ ଲଳିତ ବହଇବ ସନ୍ତ ଗାନ୍ଧାର ରାଗେ ଶୁଭେ ଗୀତ ଦେଖିଣ ତାହାଙ୍କ ଉପାୟ ଧ୍ୟାନେ ଜାଣିଲେ ଦେବରାୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ଭୟ କରି ଚିତ୍ତେ ମୋର ସମାଧି ବିଘ୍ନ ଅର୍ଥେ ଏହାଙ୍କୁ ପେଶି ଉଦବେଗେ ମନ ବିଷାଦେ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗେ ଏତେ ବିଚାରି ନାରାୟଣ ବୋଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଣେ ଶୁଣ ରଙ୍ଗ ଅଧରେ ମନ୍ଦ ହସି ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ଆଶ୍ୱାସୀ ଭୟ ନ କର ତୁମ୍ଭେ ଚିତ୍ତେ ଉପାୟ କର ନାନା ମତେ ମୋହର ତପ ଭଗ୍ନ କର ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଡର আজ তুম্ভর আগমন ধন্য মঙ্গল মোর স্থান হেমন্ত কহি ভগবান তক্ষণে হইলে মৌন। হরি হরি বল। তা শুনি ইন্দ্রগণ ডরে নমিলে বিষ্ণুর পয়রে ভয়ে কম্পন্তি মুখ চাহি বলন্তি শুণ ভাবগ্রাহী এ যে বিচিত্র নহে তোর তু ধর্ম দেব নিরাকার নির্গুণ নির্বিকল্প দেহি প্রকৃতি তোতে ন জানই তোহর অভয় চরণে সেবন্তি আত্মজ্ঞানী জনে যোগীঙ্ক হৃদয় কমলে তোহর আসন নিশ্চলে তোর চরণে যে সেবন্তি দেবে তাহাঙ্কু বিঘ্ন চিন্তি बोलंती यज्ञ तप त्यागी एकिं पाहेब मोक्ष भागी एणु डरंती देवगण करंती विघ्न आचरण जे अन्य देवता भजंती से तांको विघ्न न करंती समस्ते मिली अग्निकुंडे घृत समिध खाई तुंडे यज्ञ भोजने सुख पांती तेणु से विघ्न न करंती जे तुम्भ चरणे सेवंती सकल धर्म से जानंती एकांत चित्ते सुखे थाई अन्य देवंकु न गणई तेणु से देवे कोप भरे विघ्न आचरंती ताहारे जे तुम्भ चरणे किंकर ताहांकु तुम्भे दया कर विघ्न ताहांक पादन में अन्य संसारे जाई भ्रमे क्षुधा पिपासा शीत ज्वर दुर्जय शोक भयंकर मंद पवन काम भोगे थाउ निरते प्राणी संगे विघ्न आचरु शत्रुपणे जे धर्म करे अनुक्षणे जे घोर तप आचरंती ताहांकु आम्भे विघ्न चिंती कठोर तप करुनाश सेहंती काम क्रोधे बस छाड़ंती तप धर्म लये पड़ंती विष्णु माया मोहे आंबर महिमाए मंत जे प्राणी तुम्भर भकत ताहांकु देखी आम्भे डरू से प्राणी तरंती संसारू बाछुरी खोजे जल थिले ताहा जे सने लंघी हेले
হেমন্ত কহু ইন্দ্রিগণে বিষ্ণু সমীপে তৎক্ষণে অদ্ভুত নারী রূপ রাশি বিজুଳି যেহ্নে মেঘু খসি সেবন্তী নারায়ণ পাশে তা দেখি ইন্দ্রগণ ত্রাসে কম্পন্তি জীবন বিকলে নয়ন বুঝিবেনি করে সে রূপ রাশি দেহ গন্ধে আঘ্রাণ করি নাসারন্ধ্রে হরিলা তাহাঙ্কর মন রূপকু চাহি হত জ্ঞান মোহে পড়িলে মহিতଳେ কন্যাঙ্ক রূপ গন্ধ বଳେ তা দেখি প্রভু ব্রহ্ম রাশি রঙ্গ অধরে মন্দ হসি ବୋଲନ୍ତି ଦେବଗଣ ଚାହିଁ ଭୟ ନ କର ତୁମ୍ଭେ କେହି ମୋର ନିକଟେ କନ୍ୟା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେବା ଅନୁମତେ ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ସେବା କର କନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ମାଗ ବର ସେ ଯେବେ ଦେବେ ଏକ ନାରୀ ତା ଘେନି ଚଳ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରୀ ସେ ହେଉ ସ୍ୱର୍ଗେ ଅଳଙ୍କାର ରୂପେଣ ମୋହୁ ସୁନା ଶିର ତକ୍ଷଣେ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଦେ ସେବା କରି କନ୍ୟାଏ ଲଭି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଚଳିଲେ ଅପ୍ରମାଦେ ଉର୍ବଶୀ ନାମ ସେ ବୋଲାଇ ଅପ୍ସରା ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ର ସମୀପେ ଦେଲେ ନେଇ ନମିଲେ ଶିରେ କର ଦେଇ ହରି ହରି ବୋଲ ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ପୁରନ୍ଦର ରୂପେ ମୋହିଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସଭାରେ ଦେବଙ୍କ ଅଗ୍ରତ କହିଲେ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭଏ ତାହା ଶୁଣି ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚେ ଚକ୍ରପାଣି ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ର ମନେ ବୋଧିଲା ହୃଦୟ ଯତନେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର ବିଷ୍ଣୁର କଳା ଅବତାର ପରମହଂସ ରୂପ ହୋଇ ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନମୟ ଦେହି ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତେ କହିଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଯେଓବା କଲେ ଏ ଜଗତେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ ତୃତୀୟ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ମଙ୍ଗଳ ପୁଣ୍ୟ ଦେହି ବ୍ରହ୍ମା ମନରୁ ଅବତାରି ଚତୁଃସନଙ୍କ ରୂପ ଧରି ପୁଣି ଋଷଭ ଅବତାର ଆମ୍ଭେ ହୋ ତାହାଙ୍କ କୁମର ସେ ପୁଣି ହୟଗ୍ରୀବ ହେଲେ ସେ ରୂପେ ବେଦ ଉଦ୍ଧାରିଲେ ମଧୁକୈଟଭ ସଂହାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟୁ ତାରିଲେ ପଞ୍ଚମେ ମୀନ ରୂପ ହୋଇ ଧରଣୀ ନାବ ଶୃଙ୍ଗେ ବହି ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ଶଙ୍ଖା ମାରି ସେ ରୂପେ ନିଗମ ଉଦ୍ଧାରି ପ୍ରଳୟ ବୃଷ୍ଟି ଜଳେ ଭାସି ଭୂମି ପାତାଳେ ଥିଲା ପଶି ଶୁକର ରୂପ ଧରି ହରି ଭୂମି ତୋଳିଲେ ଦନ୍ତ ପରି ଆଦି ଅସୁର ହିରଣାକ୍ଷ ତାହାକୁ ନାସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପଦ ଲାଭ ଅର୍ଥେ ଦେବଦାନବ ଅନୁମତେ ଗଭୀର କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟେ ମନ୍ଦର ଆଣି ସୁର ସିଦ୍ଧେ ଜଳେ ପକାନ୍ତେ ମହାଗିରି ହରିତା କୁର୍ମ ରୂପ ଧରି ଅମୃତ ଆଦି ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ହରି ସର୍ବ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଯୁଦ୍ଧ କାଳେ ସେ ହରି ରୂପ ଅନ୍ତରାଳେ ଚକ୍ରେ କୁମ୍ଭୀର ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ଗଜ ଉଦ୍ଧରି ଚକ୍ର ପାଣି କଶ୍ୟପ ଯଜ୍ଞେ ଋଷି ମେଳା 60,000 ବାଳ ଖିଲ୍ୟା ନିତ୍ୟ ଚାଲନ୍ତି ବନ ଦାଣ୍ଡେ କାଷ୍ଟ ବହନ୍ତି କନ୍ଧେ ମୁଣ୍ଡେ ଦିନେ ଘେନି ଏକ ଡାଳେ 60,000 ଏକ ମିଳେ ବହି ଆଣନ୍ତେ ବାହୁବଳେ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଷ୍ଠ 10 ଲୀଳେ ସମସ୍ତେ ହୋଇ ଏକ ମୁଖ ଡାକନ୍ତି ନାରାୟଣ ରଖ ଦେଖିଣ ତାହାଙ୍କ ବିକଳ ଦୟା ସାଗର ଆଦି ମୂଳ ହରି ହରି ବୋଲ ତକ୍ଷଣେ
ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧରି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍କଟୁ ଧରି ଦେବ ଅସୁର ଯୁଦ୍ଧ କାଳେ ବାସବ ନିଜ ଭୁଜ ବଳେ ବଜ୍ରେ ଛେଦିଲା ବୃତ୍ର କନ୍ଧ ତେଣୁ ଲଭିଲା ବ୍ରହ୍ମବଧ ବିଚାରି କଲା ମନେ ଦୁଃଖ ଡାକିଲା ନାରାୟଣ ରଖ ତକ୍ଷଣେ ଧର୍ମ ରୂପ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍କଟୁ ଧରି ଆଦି ଅସୁର ପଦ୍ମ କଳ୍ପେ ନାସିଲେ ନରସିଂହ ରୂପେ ଦୟା ସାଗର ଦାମୋଦର ଆନନ୍ଦ କଲେ ତିନି ପୁର ଦେବଙ୍କ ଛଳେ ଦୈତ୍ୟ ମାରି ପୃଥ୍ୱୀ ପାଳଇ ନରହରି ଅଦ୍ଭୁତ ବାମନ ଶରୀରେ ମିଳିଲେ ବଳି ଯଜ୍ଞ ଘରେ ସେ ରୂପେ ମୋହିତାର ମନ ଦାନେ ହରିଲେ ତ୍ରିଭୁବନ ପାଦେ ତାହାର ଶିର ଚାପି ପାତାଳ ପୁରେ ନେଇ ସ୍ଥାପି ଇନ୍ଦ୍ରର ମନ କଲେ ଶୁଭ ସୁଖେ ସେ ଭୁଞ୍ଜଇ ଦୁର୍ଲଭ ସେ ପୁଣି ଭୃଗୁ ବଂଶେ ହରି ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧରି एकविंशति बार कोपे अवनी भ्रमी विश्वरूपे क्षत्रिय कुल संहरण कले अनादि नारायण रावण राम रूपे मारी जानकी संकटु धरी धरणी मध्य जस थोई संसार तरे जहा गाई पुणी अनंत अवतारे हल मुसल धरी करे घोर दानव दर्प हरि सुखे स्थापिले वसुंधरी प्रबोध बुद्ध अवतारे ज्ञान विस्तारे ए संसारे अश्व आरोही कल्की रूपे म्लेच्छ संहारे महाकोपे हेमंते नाना रूप धरे से हरि संसारे बिहरे के तार गुण कर्म सुखे संख्या करीब सप्त लोके जे अबा कहिली संक्षेपे भोराजा तोहर समीपे नारद वसुदेव मेले सुण परीक्ष गंगा कूले हेमंत प्रश्न एकादश कहिला जगन्नाथ दास श्री भागवत धर्म कथा शुणी छाड़िब मनु व्यथा भावे श्री भागवत धर्म कथा भावे शुणी छाड़िब मनु व्यथा। हरि हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे निमिनव विप्र संवादे नाम पंचम अध्याय।